क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव शहीद सीआरपीएफ हावलदार सहदेव चन्द्र रायनि 17थि मान बावनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव सीआरपीएफनि 129 बेटालियननि मुंख्लं हावलदार सहदेव चन्द्र रायनि 17थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिबार बावनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। सीआरपीएफनि मुंख्लं हावलदार सहदेव चन्द्र रायनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बे हाबाफारियाव सीआरपीएफ 129 बेटालियननि कमान्डेन्ट सन्जीव कुमारजों लोगोसे जायगानि समाज सिबियारि अबिनाश रायआ बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मुंख्लं सहदेव रायनि सावगारियाव बिबार माला गानहोनानै आरो बिबार बावनानै दुखु फोरमायनाय हाबाफारि मावफुङो। आप लोग भी दीजिए। चलिए एहसास दिलाता हूँ कि कभी भी इनके परिवार और इनके बच्चों को जरूरत होगा तो हम लोग 129 बटालियन में तैयार हैं इनके हर तरह से मदद करने के लिए। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार इनके बच्चों को समृद्धि शांति दे और इनको बल दे ताकि ये अपना जीवन अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी सहयोग हो इस वीर नारी को आप लोग सहयोग करें। यदि आप लोग से नहीं हो सकता है तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर कंट्रोल रूम का नंबर है, मेरा नंबर है। मेरे से एनी टाइम कोई भी गांव के कोई भी सदस्य बात कर सकते हैं। कब लगे दुखर दिन हलेও माने शोकर दिन बोले मैं कम कारण आमार शेरपानगुड़ी नेपालपाड़ा बाजार एलेकारे माने महान वीर मानी श्री सहदेव चन्द्र राय जो 2007 सनर 2 नवेम्बर तारिखे कार्बी आलं लং लाइफ ब्रिज मैं जगह शुना मते लং लाइफ ब्रिजर आशे पाशे उग्रपन्थीर हाथ बोमत निहत है पिছত मैं এইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগত ক'ব পাই সুখী হৈছোঁ যে সেই ঠাইলৈকে যেটো লাজ এটা ফাইনেল ৰিপৰ্ট পুলিচ ৰিপৰ্ট এইটো ময়ে গৈছিলোঁ আনিবলৈ আৰু তাৰ গুৰুবাই বিষ্ণু ৰায় তো আজি এটা আনন্দৰ দিন ডিপাৰ্টমেণ্টলি আজি এই মহান বীৰজনৰ যেটো নেকি এটা মৃত্যু বাৰ্ষিকী বা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিৱস এইটো পালন কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমে মই আমাৰ ভোটগাঁও কাশীপাৰা CRPFৰ যিজন বিষয়ববীয়া কমাণ্ডেণ্ট ছাৰক মই আমাৰ ফেমিলি তথা এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ এই আজি যেটো এটা স্মৰণীয় দিন এই দিনটোত আজি বিভাগীয় তৰফৰ পৰা যেটো এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে নিশ্চয় আমাৰ ফেমিলিৰ অভিভাৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই অঞ্চলৰ প্ৰধানজন ৰাইজে আমি সুখী হ'ম বা আগন্তুক দিনত মানে নিজৰ যেটো এটা নেকি মানে মনোবল বা সাহস এইটো বাঢ়ি যাব। ফটো শেষত মই আমাৰ স্বৰ্গীয় সহদেৱ চন্দ্ৰ ৰায়ৰ আত্মাই যাতে ভগৱানৰ চিৰস্থায়ী আত্মাই যাতে স্থান পায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ যিসকল সদস্য আছে ইতিমধ্যে তাৰ ডাঙৰ ল'ৰাই একে ডিপাৰ্টমেণ্টত জইন হৈছে তাৰো মই মংগল কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে আজিৰ এই যেটো নেকি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত এই শুভ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা এই অঞ্চলৰ আমাৰ সকলো সন্মানীয় ব্যক্তিসকললৈ মোৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি আজি